दर्शक बंधु यह गुरुत्वपूर्ण कथागुड़िक टिके ध्यान दे शुणु। 1 नंबर, जो महिला मानकर आखि पारा आखि भली होइथाए सही महिला माने भारी कपटी स्वभावर होइथांती। 2 नंबर, जो महिला मानकर आखि रक्तवर्णी सही महिला माने स्वभावर चिर दुखिनी होइथांती। 3 नंबर, जो महिला मानकर नाक चेपेटा सही प्रकार महिला माने बुद्धिमती और गुणवती स्वभावर होइथांती। 4 नंबर, जो महिला मानकर चाली हाथी चलिला परी झुली झुली चालुथांती सही प्रकार महिला माने सौभाग्य लक्ष्मी और सौभाग्यवती होइथांती। 5 नंबर, जो महिला मानकर आखि टिके टेरी होइथाए सही महिला माने दुनिया रे किछि भी खोजी न थांती। 6 नंबर, जो महिला मानकर चक्षु बिराड़ी आखि भली होइथाए सही महिला माने हतभागिनी स्वभावर होइथांती। 7 नंबर, दर्शक बंधु जो महिला मानकर मुखमंडल गोलाकार होइथाए सही महिला माने जीवन रे बहुत धनवान होइथांती। 8 नंबर, जो महिलार मुखरे केतेबेले भी हस प्रकाश पाई न थाए से महिला माने दुख दारिद्र्य भोग करिथांती। 9 नंबर, जो महिला मानकर बाम स्तनरे बाम गंडरे बाम कंठरे बाम कररे बाम कर्णरे तीर चिन्ह बा भातुड़ी चिन्ह थाए से महिला माने बहुत सौभाग्यवती होइथांती। 10 नंबर, जो महिला मानकर स्तन बड़ पिचा बड़ सही महिला माने सारा जीवन सुखिनी होइथांती। 11 नंबर, जो महिला मानकर कटी सरू और स्तन सरू सही महिला माने दुश्चरित्रा प्रकृतिर होइथांती। 12 नंबर, जो महिला मानकर स्तन बड़ बड़ और पिचा बड़ होइथाए सेमाने स्वामी सुखरु वंचित हेबा संगे संगे निजर रक्त संपर्कीय सह यौन क्रीड़ारे लिप्त थांती। 13 नंबर, जो महिला मानकर पेट सर्प परि सदृश होइथाए सही महिला माने बहुत भोजन प्रिया होइथांती। 14 नंबर, जो महिला मानकर जीभ अति बड़ सही महिला माने दुर्भागिनी स्वभावर होइथांती। 15 नंबर, देखिबे जो महिला मानकर दांत बड़ बड़ सही महिला भारी रागी स्वभावर होइथांती। 16 नंबर, जो महिला मानकर ओठ लाल परि दिसे सही महिला माने सुख शांति और वैभव पाइथांती। 17 नंबर, जो महिला मानकर आखि कोइली आखि परि दिसे सही महिला माने बुद्धिमती होइथांती। 18 नंबर, दर्शक बंधु देखिबे जो महिला मानकर मुह टिके गोलाकार होइथाए सही प्रकार महिला माने सुलक्षणी स्वभावर अटंती। 19 नंबर, जो महिला मानकर मुख अति सरू बा गोजिया देखा जाए सही प्रकार महिला माने जिदखोर प्रकृतिर अटंती। 20 नंबर, जो महिला मानकर गाल टिके उच्चा देखा जाए सही प्रकार महिला माने स्वभावरे सुलक्षणी अटंती। 21 नंबर, जो महिला मानकर पाद छोट सही प्रकार महिला माने सबुबेले मैथुन रे प्रिय होइथांती। 22 नंबर, जो महिला मानकर नाक अग्रभागरे कला जाय चिन्ह किंबा तीर चिन्ह देखा जाए सही महिला माने सौभाग्यवती होइथांती। 23 नंबर, देखिबे जो महिला मानकर कपाल रे कला जाय चिन्ह रही थाए सही प्रकार महिला माने धनवान और कृतिवान होइथांती। 24 नंबर, जो महिला मानकर आखि चिलाखिया सही प्रकार महिला माने बहुत सेक्सी स्वभावर होइथांती। 25 नंबर, दर्शक बंधु जानी रखंतु जदि कन्यार विवाह विलंब होउची तेबे शुक्ल पक्ष सोमवार रे भगवान नारायण को झीर बापा किंबा माँ पूजा करवा उचित। 26 नंबर, पूजारे नारायण को हलदी रंग रेशम चादर और घी तैयारी लड्डू अर्पण करी विवाह प्रार्थना करवा उचित। मन रखिबे। 27 नंबर, यही भली भाबरे 3 ରୁ 4 सोमवार पूजा कले महिला मानंकु झील बाहा पाई आशा शुभ फल मिलता है। 28 नंबर, महिला माने जदि सबु कार्य को निज इच्छारे करिए बोली भावंती तेबे से सर्वदा विपदरे पड़ी थांती। 29 नंबर,
ମହିଳାମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। 30 ନମ୍ବର, ମହିଳାମାନେ ନିଜର ମନକୁ ସୀମା ଭିତରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ ମହିଳାମାନେ ବିପଦରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବେ। 31 ନମ୍ବର, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ରହିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ନିଜର ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର, ଶବ ଦାହର ଧୂଆଁ ନାକରେ ବାଜିଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। 33 ନମ୍ବର, ଗାଲରେ କେବେ ବି ହାତ ଦେଇ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ବାମ ହାତରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ମଦ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। 35 ନମ୍ବର, ନିଜ ଘରେ ପୂର୍ବକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, ବରଗଛ ଓ ଓସ୍ତଗଛ ବିବାହ ଦେଲେ କନ୍ୟାଦାନର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। 37 ନମ୍ବର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦିନ 10ଟା ପରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା କଲେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 38 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗମନାଗମନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। 39 ନମ୍ବର, ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ପାଣି କଳସ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 40 ନମ୍ବର, କାହାରି ଘର ବା ଚଉରା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯଦି କଉଡ଼ି ଏବଂ ପଇସା ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ରଖିବା ଜାଗା ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଧନୀ କରିଥାଏ। 41 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବଞ୍ଚୁନାହିଁ ତେବେ ପକେଟରେ ବା ପଇସା ରଖିବା ଜାଗାରେ ବେଲପତ୍ର ସହିତ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। 42 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଦୁବ ଦୁଇକେରା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। 43 ନମ୍ବର, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ଜୟ ହେବ। 44 ନମ୍ବର, ଝାଡ଼ୁକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଆଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 45 ନମ୍ବର, ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ବନେଇବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶର ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହେଲେ ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 46 ନମ୍ବର, ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଇନାରେ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ, ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। 47 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରର କିମ୍ବା ଦୋକାନର ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ସାରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ 3 ଥର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 48 ନମ୍ବର, ବିଲ୍ଡିଂର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫ୍ଲାଟରେ ବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଶୁଭ ନୁହେଁ। 49 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ସିଧା ଲାଇନରେ ଘରର 3ଟି କବାଟ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। 50 ନମ୍ବର, ମାଛ ଜାର୍ ବା ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ସୁନେଲି ମାଛ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଜାର୍କୁ ରୋଷେଇ ଘର ବା ବେଡରୁମ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 51 ନମ୍ବର, କବାଟ ପଛପଟରେ କଉଡ଼ି ମୁଦ୍ରା ବାନ୍ଧି ଝୁଲାଇ ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଘରର ପଛ କବାଟରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ।